tama din sa puno pa. Ako kaya... Ay, ako din mong kinulot yan ang damo ni Pwede. Pwede puluwas po. Wala. Dulu Rosis Ibu yang kamar. Oh, betul. Sikat. Kai, mene mo koto po ah. Akati na yun naman, kaya naman, mo koto kapag katay guys. Mene mo koto po ah. Hey, kaya ka ko na ipapay. Balik. Bisa ka, dia balik. Sis, kafe na ba ito? Iway tag. Ay, ako lang ang mga ni Tata. Apa? Yo, ba? Gimana lah? Utara sini mau di setan eh? May baw? Ah, mau. Yuk. Sauya. Kalau ya bukan tuh, mega lagi. Ada. Aku tak tahu apa itu. Poco ini lolo mare. Nunggu cuma kali ini. Ya. Tapi smoke. Ay, mana ako na sinulo na. Sino na ko eh. Ya, eh. Kumain mo. Natural oil. Natural oil. Beautiful. Aku ni sila pay pa data. Ay kay telay. Ya, ako teka kuni kay the restaurant. Look what they have Galing ya lautang, may malautang ano yan, no? Ano lautang? Okay na, paya to lautang. Ay, kapay na paya, kapay. Ang galing, kapay. Serang. Awar na may ako. Pero que chifa na. Sige, sumara to sauce. Everyday sauce. Everyday sauce kay de teka. Pakoko. Tata sauce? Tata sauce?